Jotono khulumkha jotono no sarik sanja kaham belai hothoka bai sare noita bajiu tini norong bwskango laibo phai kok sara nangmani obono karon jong jotono saimano mia 6 tarik September tini Kumarghato kaisa tini Tiprajwk Bwrwi Khoroksa Bwrwi dofa bai emon khlai bujakha emon khlai saisikjakha abisine tini sapung ang abono tui yang khabromte এবং অবিষয় কাম খাইনাই এনে আং ওয়ানসুগৈ তিনি সাপং যত পুলিশ প্রশাসন এবং পাবলিকলি যত বে কক সালাইখা এবং সেই বুড়ি বরনি সাবংখা রুতুতে তিনি বিনি টোটাল বিনি ডিটেল বিনি পাড়া বিনি এলাকা বিনি বুমুং বেবাক ন কারিংখা অবন ইয়াগুলো পুলিশ প্রশাসন বেব কোমা কক সালাইখা অবিষয়টি তিন নরম বসকাঙ্গো আং কক্তেজা থাইনি সানা হিনে তিনি লাইভ ফাইকা আং তো হাইনো লাইভ রগো ফাইয়া নাংসুক কাংকেছে নরম বসকাঙ্গো লাইভ রগো ফাইনানি বাগে চাইতু এবা পেওয়াই ছা হইছো লাইভ রগো ফাই কক্স মানে বাগে টিপ্রা হাসতে গেনাঙ্গি যত লুকুরক আনি মাফা তাকু গকুল যত টিপ্রা সারংনো খুলুমুং ইয়াফারো বেলাই খা খামানি সিংসা এবং বেলাই ওয়ান আমানিবো সিংসা মিয়ানি সালো যে ইনসিডেন্ট চিনি Kumarghat subdivision Kumarghat টাউনো মেগা ত্রিপ্রা মুঙ্গই চিনি বুকুকজু খরকসা বেলাই খে ও জাগাও চুং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চুং নুখা এবং বিভিন্ন নিউজ রংনি বিসিংতি চুং নুখা যেন বন বুপ্রাক সাপ্রাক খাইয়ে হাও খিগলাইকা দাগা চপা রেখা সেপকা বুখা অনেক কিছু খাইকা তো এই বিষয়টি আং মিয়াবো হঠাৎকে আন থানিবো কোনো খবর ফাইলিয়া তিনি হিনকাই হঠাৎ খাইয়ে সোশ্যাল মিডিয়াও আং ফুঙ্গনো নুখা ফুঙ্গক নুকমান ইয়াগুলো আং যতবাইনো কক সাহো লাইকা এরিয়ারি বরক বাই এবং বিশেষ খাইয়ে চিনি Kumarghat আমচাইও তংনাই চিনি টিপ্রাসা লুকুরক বাই কক সালাইকা মনি ইয়াগুলো পুলিশ প্রশাসন বাই আং পুরুং লাইকা শেষ পর্যন্ত বিনি ডিটেল রুতুগৈ মানকা ব অংখা বলে হকু তুইসা এবা কে দুমা সরানকে চুংসিনিবো বিনি নক কে আরো বিনি বুমুং খাবলে মেগা ত্রিপ্রা ব মিয়াবো যে কোনো না কোনো সামুং নাঙই তো বথাং না Kumarghat হঠাৎ খাইয়ে ও জায়গা ব অ্যাক্সিডেন্ট উংমান ইয়াগুলো খবর মানকা যে কাইসা টুক বাই বিনি স্কুটি থুতাইও হিনাই কিন্তু থুতাইমান ইয়াগুলো ব আবনো জাস্টিস সানকা বিচার নাইখা যে সাবনি চামানি টং সাবন চামানি কিরি কিন্তু যেই মুহূর্তে ব বিচার সানকা নিনি চাইয়া বিনি চাইয়া ব বিনি চাও তাই খরচান চাইয়া অমতিফান সালাইখানা স্বাভাবিক কিন্তু এমন সময়ও সানানি ফানো কক সুযোগ রিলিয়া চান্স রিজাগলিয়া ডাইরেক্টলি বনো ফাইয়ে পাল খাইয়ে বাকরুম লাইয়ে কুবুন দফান বরং বুমানি চুংনুখা তাবো কখে মসে আং বেলায় তিনি ওয়ান আমান সিংচাং জাকা তিনি Kumarghat সাব ডিভিশননি আন্ডারও যত কিছু চিনি পুলিশ প্রশাসন তংনাই জংবরংনো আইনি রক্ষক এবং জংবরংনো বিশ্বাস খালাইও কিন্তু এর পরিবো ইনি আং পুলিশ প্রশাসন বাই কক সালাইমানি পরে
ano khoroksa adhikarik police ni adhikarik Kumarghat sub division ni police adhikarik ano saka bo khoroksa driver aburi khoroksa driver ebong bini belai tomung hamia hini som ebong bo nog ni ruklai rohorjak omtike bo ano o police adhikarik saw ba o police ni o jama saw SDPO jai hok ang bono ma sungka bo je driver bo je nung saw je bo 2 number e burui nin tan tam evidence tong ang bono sungka nin tan tam evidence tong je burui driver ebong burui je 2 number ebong ang bono saka burui jodi driver ebong 2 number inke ke nung tamoni bagai nung bono aini autai tu boi nung bono sasun khaya number 1 ang bono saka burui ni jodi tomung chaya nung etodin nini experience tong hinke nung tamoni bagai nini aini autai tu boi nung bono tam bagai sasun khaya number 2 ang bono saka India ni bo law and order tong je কোনো বিচার ছাড়া on camera wo public khoroksa yakti sanan bo law and order tong belai khaman singsa moni baga antini sanan musungo ani haste genango joto takuk bukuk mafa joto tiprasaruk tungnuka thanai chini takuk bisodit botini chungbai kuri bobo ahino kaisa sebuk fire serviceman department bo fireman kaisa sebuk lai tongmani bojasmai nogo suti phaiprugo ani sagaro kaisa protest cholimani आज आगो दुम जागोय bo tini hai on camera nibuskango tini langma haribu kini tiprasa moni kono chungjachi smaya ko tini phan moni kono bichar khlai jagya kintu amu e payaku wangma jago chini besarok chini hanok phayung chini mafasong kachik jago sichik jago bothar jago kasil jago moni kono chungjachi smaya ini mohaino chini Kumarghat subdivision chini bukuk mega tirfra onnothai bo just kok sanani thangmani je ani chaya kuli hine kintu bono samani chaya abon sanan suda tini sujog dijaglia moni bagai Unukoti district ni manoniyo SP Kumarghat subdivision ni DPO mohodoy norong kana angtine apini khlayo on camera wo je boro hawo khikla jibo bujago attempt to murder er pore bo norok tine ano sawo FIR refinai kiri kebo complaint refinai kiri bomoti jak complaint nai norok ano tini jodi ang public representative ano yapan tai khoroksano jodio lama ka se kebo jodi tham khlaika ar pore bo nung complaint nai belai wana man sigya takutai bohuk som moni tina angnorong thane obon bagen live phayu kenabo 8 tarik শুক্রবার এবাকে ফ্রাইডে পুং 7টানি চিমি যদি 12 ঘন্টানি বিসিঙ্গো সেই যে কালপ্রিট রঙ যদি রমিয়া হিনকে এবাকে বরং যদি আইনি আওতাও তো ওই আইনি যে সংবিধান তংমানি মতে বরং যদি তুবুই কি সাবই যদি বরং শাসন খাইয়ান গাকাই এবং এরেস্ট খাইয়ান গাকাই
12 ঘন্টা খেনাবো ফুং 7টা চিমি শারীরিক 7টা পর্যন্ত 12 ঘন্টাनि बिसिङाव যদি বরংनो एरेस्ट खालाया हंखाखै आगामी दिनों परवर्ती दिनों 9 तारीख सेप्टेम्बर सारा ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट जों स्ट्राइक खालायनाय एवं नेशनल हाईवे जों अवरोध खालायनाय जतनो ओ जागावो केवल कसा कुफुर कर्म हिलायावै सैजे मेगा तुपुरा निनि बसा ani hanok nini hanok kebuni bibi hilei जों वानसुक लायै ओ जागावो ओ जोरावो मानजु फाइनानि बागै आं जतन थानिवो कबमुं याफारो बेलेग खा खामानि सिंसाबो चिनि बसकांगो ताइबो चिनि थिरां दङो चिनि भबिष्यत दङो जों जदि इ जागावो नायसुग्लाय तंखायनखाखै खोनाबो निनि नकनि केबुबा निनि बाहानक निनि निबि एबा के निनि केबो आननक निफा नोंथों महायनो खालायजागनाय मनि बागै जों सिरिं तंयावै फायदि चिनि बुथुय चिनि बाहाननि बागै जों कक सालायनाय एवं जों आंदोलन खालायनाय आं जतन थाने आपिल खालायो एवं ताकिसा सानानि मुसुङो जतन वाना जागमानि सिंसाकक वानामा सिंसाकक अमसे जेन हठात खालाय कायसा पुलिसनि अधिकारी आं बाय कक सामानि परे फुन बाय कक साब्रोगो बानु सावो बो खरकसा ड्रागर बो खरकसा 2 नम्बर बुरि निनि थाने तामा एविडेंस दंबा नों जदि बो ड्रागर वानसु ड्रागर निनि थाने प्रूफ दं हंखाय एविडेंस दरि दं हंखाय नों तामङै बिनि बना नों रमै एतदिन नों बना शासन खाया उं एवं आं सुंनानि मुसुङो पुलिस प्रशासननि थानायाव आं दारस्थ उंनाय एबा आं सुङो तिनि नं थानिव आं सुङो बो जागाव बो संविधान दं बो ल एंड अर्डार दं जे कायसा बुरिनो जिलारक पालखाय याक फुलैमान एबा के पालखाय बनो मिलिवै बनो बुयमान आबोनि की कोन आइन कुरि ने नरक तामो बो आइनि कक साइदों अरे ठीक है नरक सरकारी कर्मचारी नरकनि केरियर नरकनि फ्यूचर नरक वानसुगो किंतु आं सानानि मुसुङो बर्तमान कुमारघाटनि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नों तो तिप्रासा एटलीस्ट नों तिप्रासा बाय किसाले नों निन सेंटिमेंट तंना नांमानि निन सेंसु तंना नांमानि नों बाहायके नोंआनो सावैमान जे बखरसा ड्रागार बखरसा फेकजों मानिबे कुबुलजाक खोनाबो जदियो निन नगने निन फैमिली केबो जदि इलियामुरा आंथों आगो तोलांथों जिरानी आंथों उदयपुर आंथों साउथ प्रांथों धर्मनगर आंथों केबो जदि महाय इंसिडेंट उंगै तंगाय आफरो जदि आं सानाय अब निनि नगने परिवार नि सै सदस्य नि निनि बाहन अखानाव तो निनि परिवार जे सफा नंदुं बिनि तमु हामियाके नोकि मानि माननाय ओ संविधान कक सानुंगानो मनि बागै जे मानि उंखा मणिपुर चिनि जे जों मकल बायथां नुकजाक एबा के सोशल मीडिया नि बिसिंथि जों नुकजाक किछुदिन सिगां एवं प्रेजेंट सिचुएशन ताबुक थानो मणिपुरनि इंसिडेंट जों जतन एक्सपीरियंस दंगो मणिपुर सेम मणिपुर ओ तिफ्रावबो खायना नाय दंगो मणिपुराव बरक सक्सेस उंगै मेयाखौ मणिपुराव सक्सेस उंखा माने तिफ्रावबो सेम बरक खायनाय मणि बागै मणिपुरनि सिचुएशन तिफ्रावो तुबुना नाय दंगो ताफुकताय बुहुक सं नर वानसुबि नर तिनिबो नुं बीजेपी नुं कांग्रेस नुं सीपीएम नुं मता नुं आईपीएफ ने वानसुगो यस
ang Khoroksa Tiprajwk representative ungphano ani bukhat poina Tipra sase tini belai dukho nango sang ang haino live rogo phaya haifano tini dukho nango masaka khorang mo kicha tungkha moni bagui norok nakar khlai dianu wakse chari meya mosuke ang mane ani nijena ngosukte tamne sagyang ngoi thanga hise amchi wakse chari mania moni bagui joto Tiprajwk no angtai haino hai appeal khayu bui jesa ngoi tongtong chini right ne bagai chung lorai khlaine chung thuya ko chung kathang no tongo chini bihik busa chini hano phai songni bagai chung thuya cha chung lorai khlainai khalai thanai ebong agami